O tema a seguir va a tratar sobre a dinámica do mercado de módulos fotovoltaicos. A aula de hoje vai mostrar como que é a evolução dessa tecnologia ao longo do tempo, principalmente desde os anos de 1980 até a atualidade. Então vamos primeiro, numa primeira parte, vou fazer uma retrospectiva dessa tecnologia, mais ou menos até o ano 2000, que fui um pouco mais, 2010 mais ou menos, que fui acumulando informações ao longo dos anos. E primeiro vou mostrar então essa retrospectiva e depois já vamos comentar a atualidade, ou seja, como que está essa situação do mercado fotovoltaico em 2020. Primeiro, aqui vemos um gráfico que mostra a tecnologia fotovoltaica em 1996 e 2000. Então vemos que nesses anos a tecnologia de silício monocristalino e silício multicristalino, silício amorfo, alguns outros de filmes finos, ainda estávamos na ordem de produção, ainda em níveis inferiores, não, que é agora infinitamente inferiores, e predominava nesses anos o silício cristalino. Então era a maior parte da fatia do mercado era ocupada por essas tecnologias. A medição da unidade assim, de universal no mundo é o watt pico, que é a máxima potência de um módulo fotovoltaico em condições de irradiância constante de 1000 vatios por metro quadrado, ou em outras palavras, 1000 milivatios por centímetro quadrado com temperatura de 25 graus Celsius. É valor assim de potência para que em qualquer parte do mundo qualquer pessoa pode saber qual é a potência do módulo. Isso significa que ele vai gerar essa potência nessas condições de 1000 watts por metro quadrado. Então, quando alguém vai comprar um módulo fotovoltaico em qualquer loja, em qualquer lugar, vai pedir pela potência em vatios pico. Bom, então nesses anos, aqui essa tabela mostra a evolução de módulos fotovoltaicos em megavatios pico desde 88 até 2001. E nesses anos vemos que em 88 estávamos ainda em 33,6 megavatios pico e que os países que ocupavam a maior parte do mercado era Estados Unidos e o Japão, e uma parcela era a Europa, e o resto do mundo, né, outros países, era muito baixa a produção. Essa situação se manteve assim, né, foi aumentando paulatinamente a produção de 88, passamos aos anos 90, 46,50 megavatios pico, 57,90, no 1993 já estávamos em 60,1 e assim, né, até chegar aí em 99 já estávamos em 201,3 megavatios pico e 2001 380. Ou seja, houve uma evolução ao longo desses anos e esses mercados eram ocupados por esses países. Pegando assim já um pouco mais de 2001, 2002, 2003, outro gráfico mostra que também foi aumentando, né, a produção de módulos fotovoltaicos e estamos já em 744 megavatios pico e sendo ainda os países que dominavam essa tecnologia, Estados Unidos, o Japão e a Europa principalmente, e alguns outros países que distribuídos ao longo dos continentes. Chegamos com outro gráfico da produção mundial em megavatios pico a partir de 2000, aumentando, né, os valores 2004, 2005, 6, 2007. Em 2007 já estávamos em 4.179 megavatios pico.
O sea que ya fue aumentando, ¿no? a producción de módulos. Como vemos, siempre a partir precisamente de los años 90, en la segunda mitad de los 90 fue creciente, ¿no? La producción de módulos fotovoltaicos. Nesses anos já se fazia projeções para ver a questão da eficiência. Lembremos que os materiais de semicondutores de união PN, eles têm um limite que não ultrapassa o 30%. E aqui estamos vendo o custo em dólares por metro quadrado de projeções, né, de como seria o comportamento no futuro da primeira, segunda e terceira geração de células fotovoltaicas. A primeira geração estava então os custos em dólares por metro quadrado ainda estavam sendo considerados na faixa aí de 3,50 por watts, de dólares. E da segunda geração filmes finos eram com uma eficiência muito menor, mas também com um custo inferior. E aqui já se pensava na terceira geração, estamos falando de um gráfico construído nesses anos, né, de 2000 por aí. E a ideia era que essa terceira geração, nas projeções, mostrava uma eficiência que poderia ser superior à faixa máxima e de semicondutores, e o custo de células por vatio já em centavos. Então são projeções desses anos mostrando o mercado do futuro. Com relação ao preço de um sistema completo, também foi caindo, né? A partir de 97 foi paulatinamente caindo o preço de um sistema completo. Por exemplo, o preço de um sistema fotovoltaico domiciliar é módulo, bateria e controladores eletrônicos e os cabos, né, de conexão, estava de potência de 50 vatios pico, estava na ordem de 2010, né, de 500 e 600 dólares nesse ano, que foi caindo. Principalmente são sistemas utilizados na eletrificação rural. Então, quando foi caindo o preço, quando os módulos fotovoltaicos começaram a diminuir para um valor em torno de 1,50 dólares vatio pico, obviamente o custo de todo o sistema foi também caindo, embora as baterias e outros elementos não sofreram assim mudanças radicais no custo de produção. Em 2010 vemos que o mercado fotovoltaico estava assim estruturado já em 2010, né, 10 anos atrás. Ainda estava 36% da produção na Alemanha. Estados Unidos já diminuiu a 15%, mas ainda estavam países europeus, né, a França, a Espanha, e já os países asiáticos já estavam começando, né? O Japão estava desde o início na produção de módulos fotovoltaicos desde os anos 80, mas continuava ainda ocupando uma fatia de 12% do mercado em 2010, mas já a Coreia do Sul aparecia com 3% e a China já estava aí no mercado ocupando em torno de 6%, e a Índia também. Ou seja, o mercado estava passando ao continente asiático. E vemos com relação a essa capacidade de produção de células solares entre 2005 e 2012, que também foi diminuindo, né, o custo e aumentando a produção. Então a capacidade de produção fotovoltaica aumentou 93% em 2007 e 81% em 2008. E esse gráfico mostra que houve uma grande produção nesses anos e o número de fabricantes também aumentou nesses anos de 2007 e 2008, em torno de 210 fabricantes a nível mundial. E o custo do vatio pico também foi caindo. Então, nesses anos houve um problema, né, de abastecimento.
Então houve um boom do mercado fotovoltaico e o silício cristalino, que era a tecnologia dominante, constituía 91% das vendas desse ano de 2007. Só que os preços do silício eram muito elevados devido à grande demanda e os fornecedores de silício tinham margens muito maiores do que os produtores de células solares e aumentaram sua produção para poder corresponder à demanda e começaram a surgir novas empresas. Então, nesses anos aconteceu essa crise do silício. A grande maioria de novas empresas centraram sua produção nos módulos de filmes finos. Procurando outra alternativa ao silício, começaram assim a fabricar módulos de filmes finos, principalmente aquele módulo constituído destes metais, né, índio, galho, enfim, conhecido como CIGS, que é uma mistura de vários minerais com cobre, índio, galho, principalmente de selineto, de selênio. Y en 2012 existían en torno de 100 empresas diferentes no mercado de ese tipo de módulos de filmes finos de CIGS. Y otra tecnología también fue surgiendo ahí, el telureto de cadmio, que comenzó también a surgir como alternativa. Ese crecimiento de la industria de filmes finos fue como respuesta a esa crisis de abastecimiento de silicio. Y aquí vemos en esos años, entre 2007 y 2013, que la producción global, ¿no?, en términos de módulos, células fotovoltaicas, y lo que corresponde a las vendas. Entonces aquí en azul está el sistema completo, aquí es a cor roja está los módulos y amarelo las células. Entonces vemos que hubo un crecimiento así das vendas, ¿no? También comenzaron las empresas a vender cada vez más sistemas, entendiendo sistemas también a parte electrónica, de inversores, de controladores y otros componentes adicionales para un sistema. Y las fábricas también comenzaron a fornecer mayor cantidad de células, ¿no?, para fabricar los módulos. Entonces, la tendencia siempre fue de crecimiento. Y entre esos años también de 2007 a 2013, a partir de un rápido crecimiento, ¿no?, en torno de 60% en 2009, un mercado fotovoltaico comenzó a sufrir una queda de 30%. La utilización media mundial del parque industrial solar era 50% en 2007 y con un salto grande de demanda en 2008 aumentó a 64% en ese año. ¿Qué aconteció en 2009? Que aconteció una disminución del mercado solar total, que podría en esa época ter levado las industrias fotovoltaicas a una utilización mundial media de 41%. O sea, esa crisis del silicio ocasionó todos esos problemas, ¿no?, de disminución de producción. Y aquí la pregunta era, ¿en qué lugar toda esa capacidad está siendo construida? Entonces, y aquí vemos que hasta 2013, entre 2008 y 2013, ya era a China quien comenzó a ocupar a mayor fatiga del mercado. Estamos con 7.876 megavatios. Alemania, Japón y Taiwán continuaban, y Estados Unidos, más a China ya estaba ampliamente, con una diferencia muy grande, ¿no?, de producción. Y también en esos años comenzó a se falar da paridade, ¿no?, porque até aí, nesses anos, o preço do quilowatt hora de geração fotovoltaica era muito caro, o custo de produção. Aqui temos custo em quilowatts hora. Na azul está a tecnologia solar e aqui a energia da rede convencional, ¿no?, de hidroeléctricas, termoeléctricas. Y a medida que se aumentaba la producción de módulos y los otros componentes, había una queda, ¿no?, paulatina del costo del kilovatio hora. A partir de, aquí estamos hablando de lugares de Saito, los Estados Unidos, donde vemos que era de $0,30 su kilovatio hora,
y fue caindo, né? Dependendo da radiação solar também, né, do local e do custo da energia elétrica da rede. Mas já en esses anos de 2010 por aí, ya se comenzó a obtener en varios países del mundo, en algunos con algunos años antes, ¿no? Otros años después, se consiguió aquella paridad, o sea, hay igualación, igual que los precios de kilovatio hora de generación fotovoltaica ficaron iguales a los precios de energía de la red, y inclusive con tendencia a caer más, ¿no? En cuanto a la red y aumentando. Entonces, esos años ya se verificó esa paridad y que varía de un país para otro. No Brasil esa paridad fue conseguida años después. Y con relación a esa evolución de la potencia mundial instalada de sistemas fotovoltaicos en megavatios pico en varios países, incluyendo Oriente Medio, África, el resto del mundo, países de Asia, Pacífico, y vemos aquí que ya en esos, hasta 2012 ainda a Europa, né, tinha a potência, a maior fatia da potência mundial instalada nessa cor azul, e existiam também, a China estava ainda já destacándose, mas essa potência instalada era inferior à europeia. E a evolução da potência europeia instalada estava distribuído principalmente, aqui vemos que entre 2004 até 2012 o crescimento da Alemanha. A Alemanha foi o país que mais começou a instalar sistemas fotovoltaicos, e a partir de 2009 começou a Itália também a instalar módulos fotovoltaicos, e assim são os principais países, né, até 2012, Alemanha, Itália, embora também a Espanha, né, tinha um crescimento contínuo a partir de 2008 nessa faixa. Essa foi a dinâmica de crescimento na Europa. E a evolução do preço de módulos fotovoltaicos de dezembro de 2001 a março de 2012 mostra aqui em azul, estamos falando de dólares, né, de Estados Unidos. Em Estados Unidos é azul, e euros na outra cor vermelha, que é a Europa. Em ambos lugares houve uma queda paulatina do preço do vatio pico, que estava nessa faixa de 2001 em torno de 5,5 dólares o vatio pico, e foi caindo. Aqui nesses anos houve essa crise, né, de fotovoltaica de silício, mas a partir depois do restabelecimento do mercado mundial de silício começou a cair até chegar a 2012 em torno de 2,10 ou 15 centavos, né, o preço de 2 dólares com 15 centavos o preço do vatio pico. Ou seja, foi uma queda grande, né, nesses anos. A produção mundial, assim, vemos que em termos assim de que produção aqui e mercado, comportamento entre produção e mercado, o sea, produção se refere às empresas, né, fabricantes de produtos fotovoltaicos, módulos principalmente, e aqui nesse lado está o mercado, o sea, fabricação e venda. Então tem uma dinâmica. No ano 2000 ainda estava a China estava começando, né, a se destacar. Quando olhamos já 2012, vemos que o principal fabricante de módulos fotovoltaicos já é a China, e a dinâmica de mercado também estava concentrada na Europa. Então houve assim mudanças tanto na fabricação de módulos fotovoltaicos como na comercialização. Então houve uma dinâmica de mudanças, entrando uns países e outros países caindo, né, nessa dinâmica de mercado.
Bueno, até aí então é a retrospectiva para só ilustrar como que era o comportamento dessa tecnologia. A partir de agora vamos já entrar na situação atual, 2020, com dados de 2019, né? Então para isso vamos utilizar os dados deste instituto conceituado da Alemanha, Fraunhofer, que é uma instituição que já desde alguns anos vem fornecendo assim, pelo menos periódicamente, né, ao longo do ano. Cada ano eles publicam no mínimo três relatórios mostrando como que está o mercado. Então é uma fonte bastante séria e vamos utilizar dados desse instituto do relatório publicado o dia 16 de setembro de 2020. O sea, va a mostrar cómo que está el mercado actual de la industria fotovoltaica. Os dados são até 2019. Este ano de 2020 fica a curiosidade, né, como que foi o comportamento com o impacto da pandemia. Esses dados já devem estar sendo, já fazendo os gráficos, a montagem de todos esses dados, este instituto. E certamente nesse último trimestre, novembro a dezembro, já devem ter alguma publicação mais atualizada mostrando a realidade atípica deste ano de 2020. Mas vejamos primeiro o que eles falam assim na parte inicial de introdução. Eles falam aí que a energia fotovoltaica é um mercado em rápido crescimento. A taxa composta de crescimento anual, aquela taxa CAGR, de instalações fotovoltaicas cumulativas, incluindo instalações off-grid, ou seja, tanto aquelas utilizadas nas cidades, né, geração distribuída, como aquelas que estão na área rural principalmente. Essa taxa foi de 35% entre 2010 e 2019. O sea, el crecimiento fue de 35% desde 2010 a 2019. No que dice respecto a producción de módulos fotovoltaicos en 2019, a China continental, detén a liderança con una cuota de 66% de mercado y de fabricación principalmente, ¿no? Seguida del resto de Asia Pacífico, a Asia Central y el resto del mundo, que corresponde a 18%. A Europa contribuye con 3% da participação e Estados Unidos e Canadá contribuíram com 4%. Então a China é o principal, né, fabricante de módulos fotovoltaicos, ocupando 66%. Em 2019 a contribuição da Europa para o total acumulativo de instalações fotovoltaicas foi de 24%. Em comparação a 25% de 2018, ou seja, houve uma queda. Em contrapartida, as instalações na China representaram 36%, que é o mesmo valor de 2018. A tecnologia fotovoltaica baseada em bolachas de silício respondeu por cerca de 95% da produção total em 2019. Ou seja, que tecnologia de silício polimonocristalino ocupa 95% da produção. A participação dessa tecnologia monocristalina é agora cerca de 66%, em comparação a 45% de 2018. Ou seja, essa tecnologia cresceu. O mercado muda de um modelo de preços competitivo para um modelo de preços competitivo também, né? Então, estes modelos aparentemente no son dinámicos y aquí en termos de sistemas, las baterías y otras soluciones de almacenamiento de energía eléctrica ganan importancia creciente. O sea, en estos últimos años comenzó a pensar en autoabastecimiento de energía eléctrica ya en áreas urbanas, inclusive con generación distribuida, y también pensando en almacenamiento de energía en términos ya de generación fotovoltaica centralizada en grandes usinas. Entonces ya comienza a existir esa preocupación y pesquisas, mayores pesquisas en ese sentido, ¿no?
Con relación a eficiencia récord obtenida en laboratorio de una célula es de 26,7% para silicio monocristalino y 22,3% para tecnología basada en bolachas de silicio policristalino. Hasta ahora, mayor eficiencia de laboratorio en tecnología de filmes finos fue de 23,4% para células CIGS y 21,0% para células de telureto de cadmio. La eficiencia del laboratorio récord de una célula fotovoltaica de perovskita obtenida en laboratorio fue de 21,6%. Y en los últimos 10 años, la eficiencia media de los módulos de silicio basados en bolachas comerciales aumentó de cerca de 12% para 17%. El denominado super monocristalino atingió 21%. La eficiencia también en 2019 de módulos de telureto de cadmio aumentó de 9% para 19%. Los laboratorios, módulos de mayor desempeño son basados en silicio monocristalino con eficiencia de 24,4%. Los récords de eficiencias demuestran un potencial para conseguir mayores aumentos de eficiencia en un nivel de producción. O sea, a partir de análisis, de estudios, de pesquisas, de materiales, en laboratorio se está consiguiendo mayores eficiencias, más ainda no fueron atingidos límites que no pueden ser ultrapasados. En un laboratorio actualmente las células fotovoltaicas de multijunción de alta concentración alcanzan eficiencia de 47,1%. Y con la tecnología de concentración fue alcanzada eficiencia de módulo de 38,9%, o sea, es en campo. Con relación al tiempo de retorno de energía, o sea, relación entre la energía que precisamos para fabricar un módulo y la energía que después se le genera. Uso de materiales para fabricar células fotovoltaicas de silicio fue reduciendo significativamente durante los últimos 13 años, de cerca de 16 gramos por vatio pico para menos de 4 gramos por vatio pico, debido al aumento de eficiencia, bolachas y fíos más finos, bien como los lingotes de mayor tamaño. O sea, en estos últimos años hubo muchas mudanzas positivas en términos de fabricación de células fotovoltaicas con quedas muy grandes, ¿no? En uso de materiales. Una queda bien, aquí vemos de 16 gramos a 4 gramos por vatio pico. Y un tiempo de retorno de energía, que es el Energy Payback Time, ese fue también disminuyendo. Depende, claro, de la localización geográfica, de la posición donde está un módulo. Por ejemplo, en el norte de Europa precisan cerca de 1,5 años para equilibrar la energía de entrada. En cuanto a sistemas fotovoltaicos al sur de Europa, igualan su entrada de energía após un año y ainda menos, dependiendo de la tecnología instalada y eficiencia de la red. Y eso aquí con relación a Europa, ¿no? Que está más en el hemisferio norte, ya países que están como Brasil próximos a los trópicos, eso ciertamente es bien más rápido. Un sistema fotovoltaico localizado en la Sicilia, en Italia, por ejemplo, con módulos de silicio basados en bolachas de silicio monocristalino, ¿no? Tiene un tiempo de retorno de energía de cerca de un año. Entonces, supone una vida útil de 20 años de un módulo fotovoltaico. Ese tipo de sistema puede producir 20 veces la energía necesaria para producirlo. O sea que en estos últimos años hubo una queda muy acentuada de tiempo de retorno de energía y ahora estamos hablando en volta de un año y a partir de ahí inclusive se habla de módulos de 25 años de tiempo de vida. O sea, muchos años, ¿no?, tienen de generación y después de recuperar energía que fue investida en la fabricación. El uso de materiales para fabricar células fotovoltaicas de silicio fue reduciendo, ¿no? Como ya hablamos, y con relación a eso, al costo, el caso de Alemania.
En este país los precios de un sistema fotovoltaico conectado a red de 10 a 100 kilovatios pico, que en los años 90 era más o menos 14.000 euros por kilovatio pico. En 2019 ese mismo sistema de entre 10 a 100 kilovatios pico ya estaba en un precio de 1.050 euros por kilovatio pico. O sea, una queda gigantesca, ¿no? En 20 años de custo de un kilovatio pico. Entonces hubo una regresión de precio líquido de cerca de 92% a lo largo de un periodo de 29 años y equivalente a una tasa de reducción de precio media no compuesta de 8,5%. Con relación a curva de experiencia o también conocida como curva de aprendizado, todo ese comportamiento muestra que en los últimos 39 años su precio de un módulo disminuyó 24% a cada duplicación de la producción acumulada de módulos. O sea, cuando hubo un dobro, ¿no?, de producción de módulos, duplicación queda en torno al 24%. Y las reducciones de costos resultaron en economías de escala y mejoramiento de las tecnologías, ¿no?, utilizadas. Los gráficos que muestra el relatorio de ese instituto son interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestra la producción de módulos fotovoltaicos por región entre 1997 a 2019 y en términos de porcentaje del total de megavatios pico producidos. Entonces vemos aquí primero a Europa, ¿no?, en azul. Entonces en el 97, ¿no?, esa producción de módulos estaba principalmente concentrada en los Estados Unidos. Estados Unidos ocupaba esos mercados principales, fue cayendo paulatinamente hasta bien valores muy pocos en 2019 comparativos a los otros, ¿no? Y a China comenzó a aparecer aquí en el año 2002. Poquinho antes ya estaba así, ¿no?, de 97 ainda mantenía una pequeña fatia, mas a partir de 2004, 2005, principalmente 2006, 2007 comenzó a crecer hasta llegar a 2019 ocupando a mayor parte del mercado y fabricación de módulos fotovoltaicos. Y a Europa también, en azul, que era líder, ¿no?, en los años del 90, comenzó a caer también. O sea, todo ese gráfico muestra cómo fue la dinámica, ¿no? Y el Japón también, todos los países prácticamente cayeron en su producción, ¿no? Los países que eran líderes en los años 90 cayeron y a China creció. Esa es la realidad de ahora, 2019. Y en la producción de módulos fotovoltaicos por región, entonces vemos aquí que a China aquí claramente muestra un crecimiento paulatino, principalmente de 2010 hasta 2019, y los otros países, otra fatiga mayor es justamente de países de Asia Pacífico, incluyendo Taiwán, a India. Entonces también comenzaron a crecer. O sea, en términos geopolíticos, un mercado de fabricación de módulos fotovoltaicos pasó para continente asiático y Europa, Estados Unidos, todos esos países comenzaron a ocupar el mercado. Obviamente que muchas empresas de esos países lo que hicieron fue ir a China, ¿no? Entonces eso ahí es otro análisis feita con mayor cuidado, alguien que se possa interesar cómo que fue, ¿no?, la mudanza de empresas. Bueno, es otro tema. Con relación a la instalación fotovoltaica global acumulativa dentro y fuera de red, o sea, módulos fotovoltaicos utilizados con la red eléctrica o fuera de la red eléctrica, entonces vemos que también el crecimiento a partir de 2010, estamos hablando aquí en gigavatios pico. Aquí ya estamos próximos a 600 gigavatios pico en el año de 2019, siendo a China el país que tenga mayor fatia de esas instalaciones fotovoltaicas globales. Y también destaca aquí en 2019 a India y Alemania, continúa siendo, ¿no?,
em termos de instalação de módulos fotovoltaicos, e Estados Unidos, Norteamérica, incluindo Canadá também, e a Índia também começa a surgir, né, como com grandes instalações fotovoltaicas. Então, mas toda a tendência foi de grande crescimento da tecnologia. E essa dinâmica do mercado em 2019, em termos de instalação fotovoltaica global cumulativa por região, então mostra que a China tem 36% das instalações fotovoltaicas, a Europa 15%, a América do Norte 12%, o Japão 11%, a Alemanha 8%, a Índia 6% e o resto do mundo 12%. E o total de instalações acumuladas até 2019 foi 584 gigawatts pico. E então todo isso aí mostra como que foi a evolução da tecnologia. Com relação à produção fotovoltaica em termos de tecnologias, aqui vemos, esse gráfico mostra a evolução de como foi, né, de silício policristalino e monocristalino. Aqui essa faixa de aqui é silício policristalino desde o ano 2000 até 2019, e em verde está os de filmes finos. Significa que a maior parte do mercado, né, ainda está pelas células de união PN de silício. E então em 2019 cerca de 133 gigawatts pico de produção de módulos fotovoltaicos. Fue nesse ano de 2019 130, em torno de 133, varia, depende da fonte. Alguns falam 129 gigawatts pico e outros até 137. Bom, então está nessa faixa, mas mostra o gráfico que essa produção de módulos ainda é ocupada em grande parte por silício policristalino e monocristalino. A produção fotovoltaica por tecnologia, então aqui de outro gráfico mostra em 2019 aqui que filmes finos é mais ou menos 7,5 gigawatts pico. Silício policristalino 39,6 gigawatts pico e silício monocristalino 89,7 gigawatts pico. E vemos como foi a evolução desde os anos 80 até 2019. Então houve momentos em que o silício monocristalino era, por exemplo, nos 80 era o principal, né? E poli e multicristalino muito pouco. Depois foi mudando esse mercado ao longo dos anos, e os filmes finos também. Houve crescimento intensivo em 88, 90, e agora diminuiu a fabricação desse tipo de células. A participação do mercado de tecnologia de filmes finos, vemos que está principalmente até 2019 é o telureto de cadmio, filmes finos de telureto de cadmio, que está em 2019 em torno de 5,7 gigawatts pico. Silício amorfo, que nos anos de 2000 era a maior parte, né, do mercado de filmes finos, foi diminuindo até quase ser insignificante em 2019. E aqueles filmes finos CIGS 1,6 gigawatts pico em 2019. Aqui em 2000 já houve assim uma parte, né, do mercado, aí caiu, ficaram alguns anos em produção, e a partir de 2007, principalmente com a crise do abastecimento de silício, aí começou a surgir como alternativa, né, mas ainda ocupando uma fatia inferior aos outros módulos. Essa tecnologia de filmes finos, então, em termos de produção anual global, mostra aqui o crescimento interessante assim, do telureto de cadmio e uma queda do silício amorfo.
y también una tendencia de crecimiento de las células CIS. Mas llama a atenção é esse, né, telureto de cadmio, que vai crescendo, embora o cadmio é um tóxico, é muito tóxico, mas o crescimento está indo, né, evoluindo rapidamente. Com relação à capacidade anual de instalações com concentradores, que utilizam células de multijunção e radiação solar direta, né, com seguidores solares. Esa tecnología está dividida en aquellos sistemas de baja concentración que está aquí en verde y de alta concentración en azul. Entonces, esos sistemas de baja y alta concentración LCPV y HCPV tienen factores de concentración abajo de 100 SOIs. O sea, ese SOI se refiere cuánto queda concentración a través de las lentes. Para baja concentración es en torno de 100 y de alta concentración entre 300 a 1000 SOIs. Y vemos que el boom de esa tecnología aconteció en 2012, 2013 y después fue cayendo paulatinamente. Muchos falan así é bastante polémico saber os motivos. Muchos falan que é questão de mercado, outros falam que não se mostraram assim com alto desempenho em usinas fotovoltaicas, muita dependência da radiação solar direta, de equipamentos como seguidores solares, mas houve uma grande queda até 2017 dessa tecnologia de concentradores. Con lo que se refiere a eficiencia de células y módulos, aquí vemos entre 2019 varias tecnologías, ¿no? Aquí está dividido en células, aparte de aquí células de silicio con una área de 79 centímetros cuadrados que atingió 26,7% de eficiencia en laboratorio, y en módulos, en ese caso de 13.177 centímetros cuadrados, 24,4%. Y aquí tenemos la tecnología de silicio cristalino, policristalino también, en términos de células y módulos. Y interesante aquí que comienza a se destacar a células de perovskita, que ya tienen una eficiencia de 21,6% en ese año de 2019, y en módulos de 802 centímetros cuadrados atingió una eficiencia de 16,1%. O sea, a perovskita va se tornando una célula que a los pocos va ocupando, posiblemente ocupen una fatia del mercado fotovoltaico. Y la eficiencia de esas células fue en aumento, ¿no? Aquí a perovskita comenzó a surgir a partir de 2015. O sea, en pocos años hubo un gran aumento de eficiencia de esa perovskita, y entonces vamos a ver que otras, aquellas células multijunción continúan siendo las de mayor eficiencia, ¿no? De en torno de 47,1% en laboratorio, y otras tecnologías, ¿no? Como OPV, orgánicas. Todas esas células emergentes están en constante evolución en cuanto a su eficiencia, y ainda existe un largo camino para poder conseguir máximas eficiencias que ultrapasen inclusive aquellas de multijunción. Mas a realidade em 2019 é isso. E a perovskita é uma célula que se torna interessante, né, para uso em módulos fotovoltaicos. Com relação à eficiência média, então, de silicio cristalino, então vemos que houve desde 2006 para o silicio monocristalino, que tinha uma eficiência inferior a 15%, fue aumentando en el laboratorio hasta atingir 18%, ¿no? Entonces, en realidad, estas eficiencias ya es de módulo, o sea, en campo.
y en algunos depende también de la radiación solar, todo, ¿no? Del local donde fue instalado, más obvio un crecimiento, ¿no? Así de eficiencia en cuanto a ya generación de energía eléctrica en funcionamiento. Y la misma cosa aconteció de silicio policristalino. Desde 2006 fue creciendo, ¿no? La eficiencia. Claro que eso ha ido conseguido en ciertos momentos, ¿no? De radiación solar, en la realidad inferior a eso. Más la tendencia fue de constante crecimiento en la media, fue un indicativo de aumento de la eficiencia. En términos de eficiencia de módulos ya de fabricantes, ¿no? Módulos comerciales, ese instituto Fraunhofer muestra así varios modelos de módulos y potencias de fabricantes europeos, asiáticos, de América del Norte. Ahí les hicieron una selección de diversos módulos en términos de eficiencia, aquí, ¿no? Total de eficiencia de un módulo, que varios tipos de módulos, filmes finos, de silicio monocristalino. Tengo aquí un análisis más interesante, y en términos también de la parte así, aquí vemos en vatios pico, esa en amarelo, la potencia de los módulos que fueron analizados. Entonces aquí tengo una observación a hacer, ¿no? Que esa visión geral de ese gráfico es un ejemplo solo para ilustrar cómo que es el comportamiento de un módulo, ya que es grande, ¿no? La producción de módulos y diversos fabricantes. Y la selección que ellos hicieron está basada en módulos con una más alta eficiencia de su clase, além de conceptos de células producidas por fabricantes de células y módulos fotovoltaicos integrados verticalmente. O sea, fue feito un trabajo de analizar diversos módulos del mercado y se obtuvo esos valores de eficiencia que aquí están en torno de 20%, ¿no? En media, ¿sí? Para todos los tipos de módulos, ultrapasando aquí ese Saga, JC y BC en torno de un poco más de 20%. Entonces son los módulos comerciales y su comportamiento, ¿no? En términos de eficiencia y su potencia. Esa PR, performance ratio, una tasa, ¿no? De desempeño, es interesante porque esa tasa engloba las pérdidas de un sistema, incluyendo módulos fotovoltaicos, que varía de un país para otro. Aquí un ejemplo de Alemania, vemos que aquí en términos de irradiancia, aquí tenemos la energía, ¿no? Solar incidente, kilovatios hora metro cuadrado por año anual, y aquí estamos hablando de esa producción de energía, kilovatios hora por kilovatios pico, productividad. Entonces, y esa SPR que era bastante así variable, ¿no? En los años de 94 fue creciendo, ¿no? En la década de 90, por ejemplo, en Alemania, SPR estaba en torno del 70%, y ya en la actualidad está entre 80 y 90%. O sea, la tendencia es llegar a un, ¿no? Lo ideal sería llegar a un más, eso depende de la tecnología, ¿no? De fabricación, más todo el aperfeiçoamento das tecnologías, o melhoramento de producción de módulos, todo globalmente se reflete nisso, no PR, que en la mayoría de países está en esa faixa, ¿no? Entre 80, aquí en Brasil se utiliza así, más o menos 80 PR 80%, más hubo ese aumento, ¿no? A partir de los años de 94. Aquí vemos toda una chuva, ¿no? De puntos de dados obtenidos entre 94, 97 y 2010 hasta llegar a la actualidad. La tendencia sería llegar a ese PR 100%, ¿no? Mas ainda falta mucho por hacer, más aumentó bastante eso ahí. Y desenvolvimiento de células fotovoltaicas de silicio cristalino
em termos de espessura de bolachas, o sea, uso de materiais, né? A espessura está dado aqui nessas barras. Então aí em micrômetros, nos anos 90 estamos falando de células de em torno de 400 micrômetros. E com melhoramento de tecnologia de fabricação foi diminuindo essa espessura até chegar a uma média mais ou menos de 180 micrômetros. Isso aí se reflete na diminuição de uso de materiais. Então aqui a utilização de silício em gramas por vatio pico, que está nessa curva em laranja, foi caindo, né, bastante assim nesses últimos anos, até chegar assim em torno de próximo a 4 gramas por vatio pico. O sea, todo isso se reflete também no abaratamento dos custos de produção e, portanto, na venda, né, de células fotovoltaicas. O sea, houve bastante melhoria nisso. Essa é a dinâmica do mercado fotovoltaico até agora, principalmente até 2019. Vamos ver o que aconteceu este ano de 2020, que foi atípico. É interessante ver como que foi os impactos, né, da pandemia nos módulos fotovoltaicos, tanto na fabricação como na instalação. Bom, então, para maiores informações, podem entrar na internet e aí esse relatório do Instituto Fraunhofer está em PDF. Vocês podem conseguir esse documento e certamente de aqui a alguns poucos meses vão publicar uma versão mais atualizada. Periodicamente é bom entrar nesse site deles, né? Um artigo interessante de 2020 é esse do Jager Waldau. Mostra um panorama assim, de todo tipo de células em termos de tecnologia, fabricação, mercado. Snapshot of Photovoltaics, feito até fevereiro de 2020. É um artigo bastante interessante que mostra todo um panorama de células da atualidade, tanto como funcionam e também como que é a dinâmica do mercado. E outro interessante é esse de Wilson, né, que é um artigo que também mostra assim, o avanço das células em termos de mercado. Este artigo é interessante, também mostra com maior profundidade e uma grande quantidade de autores como que funcionam as células fotovoltaicas e como que é a dinâmica do mercado. Este artigo, para quem queira ter maiores informações, é bastante interessante e é atualizado, né? É um artigo de 2020. Bom, então essa aí é a dinâmica dos módulos fotovoltaicos em termos de produção e de mercado. Muito obrigado.